اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے، جہاں کہیں ہے مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، رب العزت کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ وہ لوگ کہ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، عنقریب ان کو میں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ دعا مانگنے کا طریقہ وہی بتائے گا کہ جس کا رب العزت سے رابطہ ہے۔ کبھی دعائے عرفہ کی شکل میں، کبھی دعائے سماعت کی شکل میں، کبھی دعائے ندبہ کی شکل میں، کبھی دعائے مستجیر کی یستشیر کی شکل میں، کبھی دعائے مجیر کی شکل میں، کبھی دعائے جوشن کبیر، کبھی دعائے جوشن صغیر۔ یہ دعائیں ہیں کہ جو انسان کو حقیقت کا پتہ دیتی ہیں، یہ دعائیں ہیں جو انسان کو معرفت کے دروازے پہ لے کے آتی ہیں، یہ دعائیں ہیں جو انسان کو حقیقت کا پتہ دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے مانگنے کا کیا مقام ہے۔ یہ دعا ہے جو انسان کو سرمایہ بھی دیتی ہے، یہ دعا ہے جو انسان کی پریشانیاں بھی دور کرتی ہے، یہ دعا ہے جو انسان کو مشکلات سے نکالتی ہے۔ فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور یہ بھی فرمان ہے کہ من اعطی الدعاء لم یحرم الاجابہ، جس کو دعا کی توفیق مل جائے وہ اجابت دعا سے محروم نہیں رہ سکتا۔ دعا کی توفیق اس کو ملتی ہے کہ جس کی دعا کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول کرنا ہو۔ میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور آج شب جمعہ ہے، شب استجابت دعا ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، شب انابہ ہے، شب توبہ ہے، شب تقرب اللہ ہے، شب مغفرت و رحمت ہے، شب برکت ہے، شب عنایت ہے، شب استغفار ہے، شب زیارتی امام حسین علیہ السلام ہے۔ شب جمعہ شب زیارتی امام حسین، اور اس کے علاوہ شب جمعہ کیا ہے؟ لیلۃ الموعود ہے، موعود کی رات ہے، مولود کی رات ہے، لیلۃ الظہور ہے، ظہور کی رات ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کی توقع جیسا کہ روایات سے مستفاد ہوتا ہے وہ جمعے کے دن ہے۔ تو شب جمعہ تقرب اللہ کی رات ہے، شب جمعہ استغفار کی رات ہے، شب جمعہ مغفرت کی رات ہے۔ شب جمعہ اگر رب العزت سے، رب العالمین سے آپ کے تعلقات خراب ہو گئے ہوں تو تعلقات کے استوار کرنے کی رات ہے۔ تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اس وقت مشہد مقدس میں رحمت الہیہ کا نزول ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، اور بارش کے وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جہاں جہاں ہیں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی حاجات کو پورا فرمائے اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چلیں اب چلتے ہیں اس مقام کی طرف۔ آج شب جمعہ ہے، تو ہم نے جب زیارت اربعین پڑھی تھی تو اس وقت ہم نے بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ شب جمعہ کی مناسبت سے دعائے کمیل اور حدیث قصہ مشہد مقدس سے پڑھی جائے گی، اور آپ اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی
परवरदिगार आलम वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, वास्ता सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, वास्ता उन बीबियों का कि जो आज के दिन 40 के दिन करबला में पहुंची। आप सबकी दुआओं को परवरदिगार आलम कबूल फरमाए और इस कोरोना की वबा का खात्मा कर दे और हम सबको उसवाए हसनाए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम वसाहिल मखरजहुम वरज़ुक़ना शफ़ाअतहुम वरहमना बिहिम या अरहमर राहिमीन। मशहद मुक़द्दस से हम दुआ कुमैल का आगाज़ करते हैं और आप अपनी दुआओं को ज़हन में रखें, बीमारों को, परेशान हालों को, मकरूज़ों को, जिनका अपना घर नहीं है, जिनका अपना ज़र नहीं है, और वो लोग कि जो करबला की ज़ियारत के मुश्ताक हैं, करबला जाना चाहते हैं और ज़ियारत मशहद मुक़द्दस पे और तमाम आइम्मा की ज़ियारत पे जाना चाहते हैं और आज हज उम्रा की सआदत चाहते हैं। परवरदिगार आलम आज के सदक़े में, आज की रात के सदक़े में बहरान रहमत का मशहद में नुज़ूल हो रहा है इस वक्त। परवरदिगार आलम सबको ज़ियारत मशाहिद मुशर्रफ़ा नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वसहिल मखरजहुम वरज़ुक़ना शफ़ाअतहुम वरहमना बिहिम या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आए पहले एक मरतबा हम इमाम ज़माना की खिदमत पे सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह फ़िल अर्ज़ीन, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंसे वल जान, सय्यदी वब्ना सय्यदी, मौलाया वब्ना मौलाया, अज्जलल्लाहु तआला फी फरजिका शरीफ वजअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिक वलिमुंतज़िरीना लिअम्रिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदी वब्ना सय्यदी, मौलाया वब्ना मौलाया, या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। आए आगाज़ करते हैं, अपनी दुआएं ज़हन में रखें। तमाम अफराद जो हैं वो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अपनी दुआएं ज़रूर ज़हन में रखें। इंशाअल्लाह ताला अगर आज कबूल नहीं होगी तो फिर कब होगी इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम सबसे बड़ी दुआ कि देखिए हर कोई कहता है मुझे रिस्क मिले, मुझे मेरे रिस्क में इजाफा हो, तो ये रिस्क जो है ना वो रिस्क की बड़ी मंजिलें हैं। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फिर दुनिया ज़ियारतल हुसैन, ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का रिस्क अता फरमा, वफ़िल आखिरत शफ़ाअतुल हुसैन, और आखिरत में रिस्क शफ़ाअत अता फरमा। ये रिस्क की बुलंद मंजिल है। रिस्क इल्म है, रिस्क कमाल है, रिस्क रूहानियत है, रिस्क मानवियत है, रिस्क सेहत है, ये सब रिस्क की मनादिल में। और ये जो इसका कम तरीन दर्जा जो है वो है जो हम रिस्क को तलाश करते हैं, जो हमारे लिए सबसे अहम तरीन दर्जा है। तो मेरी दुआ है परवरदिगार आलम आप सबकी तमाम की हाजात को पूरा फरमाए और हमारे आका व मौला को हम सबसे राजी व खुश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अबुल कासिम या रसूल अल्लाह या इमाम रहमा या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैना यदै हाजातिना। सारे इमामों से हम तवस्सुल कर रहे हैं इसके साथ कि हमारी ये दुआ मंजिल तकमील तक पहुंचे और हमारी दुआओं की एक दुआ खुदा वारिस हकीकी मुंतकिम हकीकी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें इमाम के लश्कर के अदना जानिसारों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मौला आप सबको सलामत रखे। हसन इकबाल भाई उनकी अहलिया को परवरदिगार आलम सेहत व सलामती अता फरमाए और जो परेशान हाल है परवरदिगार आलम उन सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ला शै
وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وضل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء یا نورو یا قدوس یا نورو یا قدوس یا نورو یا قدوس یا نورو یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں، جیسے یہ بلا، طاعون کی بلا، وبا اور بلا جو ہے، اور یہ کرونا کی وبا، یہ روایات میں ملتا ہے کہ جب لوگ نئے نئے گناہ کرنا شروع کر دیں گے، اللہ ان کو نئی نئی آزمائشوں پہ، نئی نئی بلاؤں میں مبتلا کر دے گا۔ کہتے ہیں کس نے بنایا، اس نے بنایا، یہ اللہ کا عذاب ہے، گناہوں کی توبہ کریں۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو دعاؤں کو اوپر جانے سے روک دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء اللہم اغفر لكل ذنب اذنبته وكل خطیۃ اخطأتها اللہم انی اتقرب الیک بذکرک۔ اے اللہ میں تیرے قریب ہوتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج 40 کا دن میں پھر عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مولا آپ یہ جو بار بار کہتے ہیں اے اللہ میں تیرے قریب ہوتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعے، وہ ذکر کون سا ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ تو امام صادق فرماتے ہیں اسے اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألك بجودك أن تغنيني من قربك وأن توزعني شكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متضلل خاشعا تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم واسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته عظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القوي بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسی۔ اے اللہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، گناہوں کے ضرور تو معاف فرما۔ ظلمت نفسی، دعاؤں کو ذہن میں رکھیں۔ مشہد مقدس میں رحمت الہیہ کا نزول ہے اور باران رحمت ہے۔ پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی مشکلات کو دور فرمائے اور دعا فرمائے کہ کامران اور مظاہر کے ہاتھ کا جو مسئلہ ہے پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔
ظلمت نفسی وتجرأت بجهلی وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاض من البلاء أقلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اے اللہ کتنی تعریفیں ایسی تھی جن کا میں حقدار نہیں تھا، تو نے اس کی نشر و اشاعت کی. وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وكثرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وبسني النفع بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها بخيانتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي. اے اللہ جو میں نے گناہ کیے تو عذاب میں میرے جلدی نہ کرنا، میں توبہ کرنے آیا ہوں تیری بارگاہ میں. وَلَا تُعَاجِلْنِي بِالْعُقُوبَةِ عَلَىٰ مَا عَمِلْتُهُ فِي خَلَوَاتِي مِنْ سُوءِ فِعْلِي وَإِسَاءَتِي وَدَوَامِ تَفْرِيطِي وَجَهَالَتِي وَكَثْرَةِ شَهَوَاتِي وَغَفْلَتِي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أعترض فيه من تضيين عدوي فغرني بما هوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفضا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدت ذری. اے اللہ میرے عذر کو قبول فرما، شدت ذری وفکنی من شد وثاقی. عجیب جملہ ہے. اے اللہ میرے ضعیف اور ناتواں بدن پہ رحم فرما. یا رب رحم ضعف بدنی 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 ورقت جلدی ودقت عظمی یا من بدا خلقی وذکری وتربیتی وبری وتغذیتی حبنی لابتداء کرمک وصالف برک بی یا الہی وسیدی ومولایا وربی. عجیب جملہ ہے. ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں 10 مرتبہ یا رب کی آواز دیتا ہے نا تو آواز قدرت آتی ہے. اے فرشتوں جاؤ پوچھو اس میرے بندے کو کیا پریشانی ہے، یہ چاہتا کیا، اس کی تکلیف کیا ہے، اس کی مشکلات کیا ہے. آئیں آج شب جمعہ ہے، رب العزت کو، رب العالمین کو امام حسین کے وسیلے سے دعا مانگے.
چہاردہ معصومین کے وسیلے سے دعا مانگیں، پروردگار ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ میں نے بتایا مشہد مقدس میں اس وقت بارش ہو رہی ہے اور آپ لائیو دیکھ رہے ہیں سارے۔ پروردگار عالم آپ سب کی تمام مشکلات کو، کوئی کسی کے والدہ بیمار ہے، کسی کے والد بیمار ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے، کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کی زوجہ بیمار ہے، عزیز اقربا محمد عباس جعفری شدید بیمار ہیں، اس کے علاوہ جو افراد جو ہیں وہ بیمار ہیں، پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ وہ نام جو میرے ذہن میں ہے پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ حسن اقبال بھائی اور ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ حسن جعفری صاحب ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ سونیا جعفری کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اس کے علاوہ منیر کاظمی صاحب کو اور اقبال کاظمی صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ زیدی صاحب بیمار ہیں، پروردگارہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ جو مریض ہیں پروردگارہ واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین بحق آل طہ و یاسین۔ اللهم فاقبل عذري ورم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي ابن الابتداء كرمك وثالث برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توالي قلبي من معرفتك وليج بي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تباعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شهري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادعا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى زوائر راوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح ساتل أوطان تعبدك طايا وأشارت باستغفارك مزينا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك۔ بڑا عظیم جملہ ہے۔ میں یہاں پہ ایک دعا کرنا چاہتا ہوں۔ سید شکیل لکھوی اسلام آباد میں شدید بیمار ہے، تقریباً ڈاکٹروں نے ایک قسم کا منع کر دیا ہے، لیکن مولا کی طرف سے منع نہیں ہوئے۔ بہت بڑے عزادار، بہت بڑے ماتمی، بہت بڑے مولا کی ماتمی دستہ چلانے والے، دعا فرمائے آج کی رات کے صدقے میں پروردگار ان کو مکمل صحت و سلامتی عطا فرما۔ جناب سیدہ کے صدقے میں ان کو مکمل صحت و سلامتی، جو بیمار ہے، علیل ہے، عباس کے والد، پروردگار ان سب کو، جو بیمار ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ بے فضل کا سارے پڑھے جہاں جہاں موجود ہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، اس تک جا رہی ہے آپ کی آواز، سب پڑھے۔ یا کریمو یا رب یا کریمو یا رب یا کریمو یا رب یا کریمو یا رب وانت تعلم ضعفی قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على اهلها على ان ذلك بلاء ومكر قليل مقصو يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الاخره۔ دنیا کی بلائیں برداشت نہیں ہوتی، آخرت کی بلا کیسے برداشت ہوگی؟ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جو 70 گنا بڑی آگ ہے، بلکہ قابل قیاس نہیں ہے دنیا سے، وہ کیسے برداشت ہوگی؟ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کو ہم جانتے ہیں، اے اللہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جن کو ہم نہیں جانتے، جو لا علمی میں ہوئے۔ تو کریم ہے، صدقہ محمد والے محمد کا، صدقہ چہاردہ معصومین کا، سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ لبلاء الآخرة وجلیل وقوع المکارہ فیہا وہو بلاء تطول مدته ویدوم مقامه
ولا يخفف عنها لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجواب کی لعليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدة فلا إن سيرتني للعقوبات ما دائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك وهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي يفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهل هذا زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين. سارے پڑھے جہاں پہ موجود ہیں. اے فریاد رسو کی فریاد، یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمته وهو يناديك بلسان آل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيته يا مولا فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك. اے اللہ کس طرح تو اس پہ عذاب باقی رکھے گا جو تیری رحمتوں کا امیدوار ہو کے آئے گا. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه ليبا وأنت تسمع صوت وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما أقمت به من تعذيب جاهدين وقضيت به من إخلاد معاندين لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته. عجیب جملہ ہے. اے اللہ میں نے جو گناہ کیے علمی کے ساتھ، علم کے ساتھ اور لا علمی میں جو گناہ کیے
उन सबको बख्श दे। कब? कल परसों तरसों नहीं, फी हादिहिल लैला, आज की रात मेरे सारे गुनाहों को बख्श दे। फी हादिहिल लैला व फी हादिहिस सआ, अभी और इसी वक्त, कल परसों तरसों नहीं। ये तो उसको कहा जाता है कि जिसके इख्तियार में ना हो। इनके या रब कमाल है, तेरे दर की अजीम हस्ती सैयदुश्शुहदा के गहवारे से मसो तो फित्र उसको बालों पर मिल जाते हैं। तू तो करीमों का करीम है। सदका इमाम हुसैन का हम सबकी गुनाहों की मगफिरत फरमा, परेशानियों जो मकरूज है अभी और इसी वक्त उनके कर्जों की अदायगी के दस्तखत फरमा दे। परवरदिगारा जो मुश्किलात में है, साहिब ज़मान का सदका परवरदिगारा उन सबकी मुश्किलात को दूर फरमा। इमाम ज़माना की बरकतें हैं कि इंशाल्लाह मुश्किलात दूर होंगी आज की रात इंशाल्लाह ताला, यकीन जाने। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? ये जो वबाएं फैल रही हैं, और मैं कहता हूँ मुश्किल सबसे बड़ी जो है ये इस वबा की वजह से जो परेशानी हुई है वो करबला की ज़ियारतें, नजफ की ज़ियारतें, मशहद के वीज़े अभी बंद हैं, नहीं आ सकते। दुआ करें परवरदिगारा सबको ज़ियारत नसीब करे, सबको करबला जाना नसीब करे, सबको मशहद आना नसीब करे। फी हादिहिल लैला व फी हादिहिस सआ कुल्ल जुर्मिन अजरमतो व कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतो, अल्लाह जो मैंने गुनाह किए माफ कर। वकुल्ला कबीयन असररतो वकुल्ला जहलिन अमिलतो कतमतो हुआ वअलनतो अख्फैतो हुआ वअज़हरतो वकुल्ला सय्यिअतिन अमरत बिस्मातिहल किरामल कातिबीन अल्लज़ीना वक्कलतहुम बिहिफ्ज़ि मा यकूनु मिन्नी वजअलतहुम शुहूदन अलय्या मा जवारिही वकुन्त अंतर रक़ीब अलय्या मिन वराइहिम वशाहिद लिमा खफ़िया अन्हुम वबिरहमतिका अख्फैता वबिफज़लिका सतरता। क्या बात है परवरदिगारा, तेरे उस रहमत का वास्ता जो खफी है, मख्फी रहमत है, उस रहमत का वास्ता। और रहमत कौन है? मख्फी रहमत है। बेटी रहमत होती है, जो कायनात के लिए रहमत है, उसकी बेटी तो कितनी बड़ी रहमत है। अल्लाह अकबर। वो बेफज़ल का सतरता, और वो फजल और करम जो तूने छुपा दिया है। अल्लाह जाने, अल्लाह की ज़ाहिरी फजीलतें जो करम है तो वो तो बेइंतहा है, रहमतें बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो छुपी हुई रहमतें हैं, जिनको हम नहीं जानते, जिनका हमें नहीं पता, जिनका हमें इल्म नहीं है, हमें नहीं पता वो अल्लाह की रहमतें कौन कौन सी हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हमारे शामिल हाल होती हैं। आप दुआ मांगे परवरदिगारा वो बेफज़ल का सतरता, उन रहमतों का सदका कि जो छुपी हुई हैं, जिनको हम नहीं जानते। वअन तुअफ़्फ़िर मिन कुल्लि खैरिन अंज़लता औ एहसानिन फज़्ज़लता औ बिर्रिन नशरता औ रिज़्क़िन बसत्ता औ ज़ंबिन तग़फ़िरुहु औ ख़तइन तस्तुरु। ये पहली मर्तबा या रब की जो आवाज़ है, ये गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए। ज़ाहिर है इंसान जब अच्छे कपड़े पहनता है तो उससे पहले नहाता है, अपने आप को साबुन से साफ करता है, साबुन लगाता है, मैल को धोता है। आए अपने गुनाहों की मैल को इस्तिग़फ़ार के ज़रिए धोएं। आए अपने गुनाहों की मैल को, आज शब जुमा है, इमाम हुसैन का वसीला मांग के, इमाम हुसैन के वसीले से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवाएं। आइए इमाम ज़माना के वसीले से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवाएं अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह तो फरमाता है आओ मेरे पास। हम भूल जाते हैं। हमें अगर किसी SHO से टाइम लेना हो तो वक्त नहीं देता। हम अगर किसी वजीर से टाइम लेना जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता, महीने गुजर जाते, वक्त नहीं मिलता। अल्लाह कहता है जब चाहो आओ मेरे पास, मैं तुमसे बातें करने के तैयार हूँ। इमाम ज़माना फरमाते हैं जब दिल चाहे मुझसे बात करने का आओ। 2 रकत नमाज मखसूस है, नमाज जो जब कराने पड़ी जाती पढ़ो, उसके बाद दुआ करो, मैं तुमसे बातें करने को तैयार हूँ। आओ मजलिस हुसैन में, मैं तुमसे बातें करूँगा। क्या बात है, क्या मकसद है, क्या परेशानी है, आओ मैं तुम्हारी सब परेशानी दूर करूँगा। दस्तखत तो इमाम ज़माना ने करने हैं ना, आखिरी दस्तखत इमाम ज़माना के होते हैं, जिससे मर्जी मांगे, लेकिन आखिर में दस्तखत मेरा और आपका मौला कायनात का वाली इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ फरमाते हैं। आए अल्लाह को इस नाम से पुकारें और गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें।
وأن توفر عزي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب 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 12 मरतबा हमने रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिग़ासा किया। ऐ अल्लाह हम 12 के वसीले से दुआ मांगते हैं, 14 के वसीले से दुआ मांगते हैं, हम सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी मुश्किलात को आसान फरमा, मखसूसन जो पहली मरतबा हमने कहा हमारे सबके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, ताकि हमें इमाम ज़माना के सामने शर्मिंदगी ना हो। इमाम फरमासूम फरमाते हैं हमारे लिए ज़ीनत बनना, हमारे लिए ऐब ना बनना, ऐबदार ना हो तुम्हारी वजह से कोई हम पे हाथ ना उठाए, देखो ये अली का शिया है, ये मौला अली का शिया, इस तरह का ऐसा ना हो कि अगर मोमिन देखना हो तो अली के शियों के देखो। और ये भी हकीकत है, दुनिया ने इस बात का इकरार कर लिया है माशाल्लाह, हम जितने गुनाहगार सही, लेकिन एक बात तो है कि हम मौला के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बायस से ऐब नहीं बने, हम अल्हम्दुलिल्लाह मौला के लिए बायस शर्मिंदगी अभी तक नहीं हुए। हम इमाम हुसैन के गम में देखिए, किसी का घर अगर लुटता है या उजड़ जाता, वो क्या करता है, उसको मारता है जिसने घर उजाड़ा या जो उसका हामी हो। लेकिन हम क्या करते हैं, इधर पता चला इमाम हुसैन का घर चला गया, जला दिया गया, शहीद कर दिया गया, हम अपने मुंह पे तमाचे मारते हैं, हम अपने सीने पे हाथ मारते हैं, हम अपने सर पे मारते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम अपने आप को मारते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, सीने पे हम मारते हैं, अगर किसी और के लगता हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मुंह पे तमाचा मारते हैं, किसी और के मुंह पे लगता हो तो हम क्या करें, हम अपने सर पे मारते हैं, किसी और के छुरियां चल रही हो तो हम क्या करें। हम तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमारे इस्तिग़ासे को कबूल फरमा, हमारी मातमदारी को कबूल फरमा, नाकिस आज़ादारियों को हम नहीं कर सके जो आज़ादारी करनी चाहिए थी, इन नाकिस आज़ादारियों को परवरदिगारा कबूल फरमा। दुनिया जानती है, आज दाइश देख लें आप, अन्नुसरा देख लें, तालिबान देख लें, ये सारे कत्लो गारत की मंजिलें, गर्दनें काटना, जिंदा जलाना, टुकड़े टुकड़े करना, बच्चों को मारना और सरों से, मोमिनीन के सरों से फुटबॉल खेलना, हमारे पाक फौज के जवानों को शहीद किया, कितनी कितनी क्या क्या मंजिलें, मैं क्या बताऊं आपके सामने, ये क्या है। और खुद कुछ जैकटे बांध के आके, ना रिवायत में है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि ना मरने वाले को पता होगा क्यों मर रहा है और ना मारने वाले को पता होगा कि क्यों मार रहा है, कसूर क्या है, कसूर इश्क अहले बैत। खुद कुछ जैकटे, खुद कुछ बम्बार, दहशतगर्द हर तरफ मिलते हैं, लेकिन याद रखें, मौला आपको सलामत रखे, इश्क अहले बैत में, आले मोहम्मद के चाहने वालों में आपको दहशतगर्द नहीं मिलेगा, कोई खुद कुछ बम्बार आले मोहम्मद के चाहने वालों में से नजर नहीं आएगा आपको। जज्बा ईमा कभी भी सर्द हो सकता नहीं, जज्बा ईमा कभी भी सर्द हो सकता नहीं, और विर्द हो नादे अली तो दर्द हो सकता नहीं। जज्बा ईमा कभी भी सर्द हो सकता नहीं, और विर्द हो और गिर्द हो नादे अली तो दर्द हो सकता नहीं। और करबला में ये हुसैन इब्ने अली ने कह दिया, मेरा मातमदार दहशत गर्द हो सकता नहीं। जज्बा ईमा कभी भी सर्द हो सकता नहीं, और गिर्द हो नादे अली तो दर्द हो सकता नहीं। करबला में ये हुसैन इब्ने अली ने कह दिया, मेरा मातमदार दहशत गर्द हो सकता नहीं। हुसैन का मातमदार कभी दहशत गर्द नहीं होता, हुसैन का मातमदार है ना, FIR काटते हैं इन पे, उठा के ले जाते हैं, हुसैन का मातमदार है ना। क्या कसूर है, हुसैन का मातमदार है, उठा के ले गए, क्या कसूर है, कभी बुला लिया, कभी जेल में डाल दिया, कभी FIR काट दी, कभी हथकड़ियां लगा दी, क्यों, अलम निकाला था, क्यों ताबूत निकाला था, क्यों ताजिया निकाला था, क्यों जुलजना बरामद किया था, क्यों इमाम हुसैन का जिक्र करवाया था, क्यों नियाज दिलवाई थी। क्या है, करते रहो, इससे जिक्र रुकेगा मौला हुसैन का। और मुतवक्किल जैसे नहीं रोक सके, हज्जाज नहीं रोक सके, हुसैन का जिक्र कोई मामूली चीज है। इश्क मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, इश्क मौला में जिक्र हुसैन नहीं रुक सकता कभी भी, मर जाएगा इंसान। जिया का जमाना था, रुक सका, कितनी कोशिश की, आके
ہر طرف سے خوف و ہراس کی فضا پیدا ہوئی تھی، لیکن ذکر حسین نہیں رکا. عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. ماتم حسین نہیں رک سکتا، ذکر حسین نہیں رک سکتا. اے اللہ ہم سب کی توفیق عطا فرما. 14 کا صدقہ، 12 کا صدقہ. یا الہی و سیدی و مولاي و مالک رقی، یا من بیدہ ناصیتی، یا علیمن بذری و مسکنتی، یا خبیرام بفقری و فاقتی. اے اللہ کوئی نہیں جانتا میری جیب میں کچھ ہے، آپ کی جیب میں کچھ ہے، کسی بھائی کی بہن کے پاس کچھ ہے، کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے. امام زمانہ جانتے ہیں، معصومین جانتے ہیں. امام رضا فرماتے ہیں تم گھر میں تم جو چھپاتے ہو ہمیں پتا ہوتا ہے تمہارے پاس کیا ہے. ایک شخص نے کہا مولا امام کی علامت کیا ہے؟ مولا نے کہا امام کی 2 علامتیں ہیں کم سے کم، اور بھی بہت ہیں. 2 علامتیں یہ ہیں، ایک تو یہ کہ مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرے، اور خبر دے جو کچھ گھروں میں لوگوں کے پاس ہے اس کو پتا ہو گھر میں کیا ہے. مولا کہتا مولا میرے بارے میں بتائیں. مولا فرماتے ہیں اما عندک فخمسۃ دناری، تیرے پاس 5 دینار ہے. حیران ہو گیا مولا، میرے پاس 5 دینار ہیں. تو مولا نے کہا تیرے پاس 5 دینار ہیں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس مولا کو یہ پتا ہے کہ اس کے پاس 5 دینار ہیں، اس مولا کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اس مولا کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا یہ سود کے ہیں، کیا یہ رشوت کے ہیں، کیا یہ ناجائز ہدیے کے ہیں، کس چیز کے ہیں؟ مولا جانتے ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہے. ان کو جب یہ پتا ہے 5 دینار ہے، یہ بھی پتا ہے یہ 5 دینار آئے کہاں سے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ تیری زوجہ 1 سال پہلے مر گئی تھی، قد احییتھا الساعہ، ابھی میں نے اس کو زندہ کر دیا، گھر میں موجود ہے. یہ ہے ایمان. اگر عشق ہونا تو آل محمد کے در. حباب والبیہ یہ وہ خاتون ہے جس کی 4 مرتبہ جوانی کو لوٹایا گیا. معصومین نے جوانی کو لوٹایا ایک اشارے سے. بیماری کیا چیز ہے؟ بڑھاپا 70 سال کی ہو کے مولا نے پھر اس کو 30 سال کا کر دیا، جوان بنا دیا. اگر مولا کے دروازے پہ آئے تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں بھی انسان عشق علی میں جوان رہتا ہے، عشق مولا میں جوان رہتا ہے. ایک جملہ اور کہہ دوں، اس کے بعد دعائے کمیل کا اختتامی جملے ہیں کہ آل محمد کے دروازے پہ آئیں اور یقین جانیں عشق ان کے لیے رکھیں، اور پھر یہ عشق جو ہے وہ آپ کے لیے رکھیں. اور رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ رکھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا جب پریشان ہو ہمیں اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کی پریشانی دور نہ ہو جائے. امام زمانہ فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، کہ ہم تم سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتے، تمہارے ذکر کو یاد کو کبھی نہیں بھلاتے. لیکن ہم نے صرف محرم میں یاد نہیں رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا. اگر ہمارے پاس دسترخوان لگے نا تو نہیں کر سکتے آپ، جگہ کو پاک صاف رکھیں، مصلی بچھا دیں دسترخوان میں ایک کونے پہ، اور کہ مولا امام زمانہ یہ آپ کی جگہ ہے، مولا آپ ہمارے گھر پہ آئیں. نہیں کر سکتے ایسے. اگر امام زمانہ آج موجود ہوتے آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، کیا مولا کو دعوت دینا آپ کے لیے فخر نہیں تھا؟ ٹھیک ہے مجلس کریں گے، کیسے جانماز ہے نا، پاک صاف جگہ ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں، وہ جانماز بچھا دیا اور پاک صاف برتن اور پانی رکھ دیا. مولا امام زمانہ تشریف لائیں، یہ میرا دسترخوان اس لائق نہیں ہے، لیکن مولا آپ تشریف لائیں، میرے گھر سے بلائیں دور ہو جائیں. اور جو پانی ہے اس کو بعد میں سب عزیز اقربا کو دیں. یقین جانے امام کے دہن سے مسجد سب بیماریاں دور ہو جائیں گی. میرا ایمان ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں جب انہوں نے پانی رکھا ہے کہ مولا آپ تشریف لائیں تو پانی باقاعدہ کم ہوا. لیکن اگر عشق کی منزل ہے نا، عشق جتنا بڑھتا جائے، وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے، جتنی شکر ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. عشق بڑھاتے جائیں وہ قریب آتے جائیں گے. لوہا ہے، آگ ہے، لیکن جب لوہا آگ میں جاتا ہے تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ لوہا یہ کہہ سکتا ہے کہ جس نے آگ کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. آگ کی خاصیتیں اس میں آتی جاتی ہیں. تو آپ مولا کے دروازے پہ جہاں امام زمانہ کے باتیں کریں، امام زمانہ سے کیوں باتیں نہیں کرتے؟ آپ پریشان ہیں، آپ کو عزیز تنگ کرتا ہے، یا کوئی مسئلہ ہے گھر میں، گھریلو جھگڑے ہیں، آپ امام زمانہ کی نماز پڑھیں اور مولا سے استغاثہ کریں، مولا میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کریں، میں لاوارث نہیں ہوں، دنیا میں تانے دیتی ہے اگر بلاؤ تمہارے امام ہے. اللہ اعلان کہا جاتا ہے امام کو بلائیں، کیسے مدد نہیں ہوگی؟ میرا ایمان ہے، فوراً مدد ہوتی ہے. ادھر آپ استغاثہ کرتے ہیں، ادھر امام کی طرف سے آواز آتی ہے بتا تمہیں تکلیف کیا ہے. اگر کوئی بچوں کی پرابلم ہے امام سے کہیں،
اگر رزق کا مسئلہ ہے امام سے کہیں، پریشان ہے امام سے کہیں، بیماری کا مسئلہ ہے امام سے کہیں، کربلا جانا ہے دستخط امام زمانہ نے کرنے، کہیں امام زمانہ کو۔ ہم لاوارث نہیں، ہمارے وارث موجود ہیں، ہم بے سہارا نہیں، ہمارے سہارے موجود ہیں۔ جس کا ایک سہارا ہو اس کو گرنے نہیں دیتا، ہمارے تو 14 سہارے ہیں ظاہر میں، ورنہ 72 شہداء کربلا اور امام زادگان اور کون 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 الا ماشاء اللہ۔ تو یاد رکھیں ہم لاوارث نہیں ہیں۔ مولا امام یا صاحب الزمان کبھی کہہ کے تو دیکھیں۔ مسجد سہلا میں ایک شخص نے امام زمانہ کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ امام زمانہ کے ہاتھ میں آدھا پانی کا گلاس ہے۔ فرماتے ہیں جتنا ایک بندہ پیاسا ہونا اس آدھے گلاس کے لیے کس طرح بھاگتا ہے، تو فرماتے ہیں کاش اس کو، جو بندہ تھا اس کو دیکھ کے کہا کاش تم لوگ میرے لیے بھی ایسے ہی عاشق ہوتے اور میرے پیچھے ایسے آتے اور ڈھونڈتے کہاں امام زمانہ۔ کبھی ہم امام زمانہ مجلس میں آتے ہیں، کبھی ہم نے مجلس میں امام زمانہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ امام زمانہ جب عریضہ ڈالتے، کبھی میں نے دیکھا ایک شخص کو، میں نے دیکھا ایسے وہ بالکل اس طریقے سے جیسے دیوانگان ہوتے ہیں اس طریقے سے، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ پوچھا کیا؟ کہتے میں امام زمانہ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ عشق جب اعلیٰ منزل پہ چلا جاتا ہے تو انسان اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ عاشق بنے امام زمانہ کے۔ دنیا کے عشق فانی ہے، کچھ نہیں ہے، عشق چاہیے امام زمانہ کا۔ امام زمانہ سے ایک دفعہ بات تو کر کے دیکھے امام زمانہ کیسے آپ کی نصرت کرتے ہیں۔ اور یہ فقط مگر ایران میں ہے افراد جو امام زمانہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک شخص نے امام کی خدمت میں پہنچا اور سلام کیا، اس کے بعد کہا کہ مولا یہ اسماعیل ہرقلی کا واقعہ، علی ابن مہدیار کا واقعہ اور یہ واقعہ، یہ تو اتنے سارے واقعات ہیں مولا، کیا ہمارے بر صغیر میں کوئی نہیں ہے؟ تو مولا نے کی طرف سے پیغام آیا کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو ہر روز امام کی بارگاہ سے مشرف ہوتے ہیں۔ مانگنا چاہیے، مانگیں گے وہ ضرور عطا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کبھی یہ ایام کے بعد انشاءاللہ دعا اور معرفت امام کے بعد انشاءاللہ پھر معرفت، دعا اور معرفت امام زمانہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ امام کی معرفت کن کن طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے اور امام کی معرفت کے اسباب کیا ہیں، طریقے کیا ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پروردگار عالم توفیق عطا کرے گا اور ہم اس منزل پہ جائیں گے کہ ہم نے امام سے باتیں کرنی ہے، امام سے، یعنی ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ امام زمانہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں تو امام زمانہ کی آواز ہے، یہ بتا تجھے تکلیف کیا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں جب ہمارا چاہنے والا پریشان ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک اس کی پریشانی دور نہ ہو جائے۔ ایسے ہیں ہمارے امام انشاءاللہ تعالی۔ اور 14ویں کا چاند ہے ہمارا 12واں چاند، ایک ہے نا، حیات 14 ہے، پہلی کا دوسری کا، تو جب امام زمانہ پہ پہنچتا ہے تو وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے، اللہ کا نور مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی جملہ سن لیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں امام زمانہ کے زمانے کو پا لیتا تو جتنی دن میری زندگی ہوتی میں امام زمانہ کی خدمت کرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صادق آل محمد۔ سیدہ کے اوپر جب دروازہ گرا تو کیا آواز آئی؟ مہدی بیٹا تو کب آئے گا؟ ملتا ہے امام حسین علیہ السلام آخری وقت میں ایک دفعہ باقاعدہ امام زمانہ کی خدمت میں، یا منتقم اے مہدی دورہ۔ تو ہم لاوارث نہیں ہیں، امام زمانہ موجود ہے اور آئیں گے منتقم۔ ہمارے یہ جو ماتمداری ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امام زمانہ آئیں اور قاتلین سے نکال کے انتقام لیں، اور انتقام لیں گے۔ اور سب سے پہلے جس سے انتقام لیا جائے گا وہ کون ہے؟ وہ 2 مظلوم اور کم سن بچوں کا قاتل ہے جس سے انتقام لیا جائے گا۔ میں یہ جملہ کہوں گا کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے قاتل اور ملا کو زندہ کیا جائے گا۔ امام زمانہ یہ پوچھیں گے بتا اس صغیر نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اب ہم اس منزل پہ پہنچ چکے ہیں، اب رزق کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ ان ائمہ کے وسیلے سے سب پریشان ہے، کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر کے کرایوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹری کے مسائل میں گرفتار ہے، کسی کا اپنا مکان نہیں ہے، کوئی بے گھر ہے، کوئی بے زر ہے، کوئی مفلس ہے، محتاج ہے، مطلب نوکری نہیں ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، الا ماشاء اللہ اتنے مسئلے مسائل ہیں۔ تو یہ جو دوسری مرتبہ یا رب کی آواز ہم نے دینی ہے نا، یہ اس میں خود دعا میں مینشن ہے کہ اب اے اللہ تو نے میرے گناہوں کی مغفرت کر دیا، میرا رزق بھی بڑھا دے۔
صدقہ مول، رزق معرفت بھی دے، رزق زیارت بھی دے، رزق عنایت بھی دے، رزق تبرک زیارت امام حسین عطا فرما، یہ سب دے، اور جو دوسرا دنیاوی رزق ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ وَأَن تُوَفِّرَ مِن كُلِّ خَيْرٍ أَنزَلْتَ أَوْ إِحْسَانٍ فَضَّلْتَ أَوْ بِرٍّ نَشَرْتَ أَوْ رِزْقٍ بَسَطْتَ أَوْ ذَنبٍ تَغْفِرُهُ أَوْ خَطَأٍ تَسْتُرُ يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقری وفاقتی یا رب، سارے پڑھیں، یا رب یا رب بحق الائمۃ المعصومین، بحق الحسین ابن علی، بحق سید سجاد، یا رب 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 یا رب۔ انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں پہ آج مہر لگے گی امام زمانہ کی طرف سے، بارش بھی ہو رہی ہے، رحمت الہیہ کا نزول ہے۔ یا الہی و سیدی و مولاي ومالک رقی یا من بیدہ ناصیتی یا علیما بضری و مسکنتی یا خبیرا بفقری وفاقتی یا رب یا رب یا رب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پروردگارہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو فردن فردن اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما۔ اسالو کا بحق کا خود سے گوا عظم صفات کا واسمائے انت جالا اوقاتی من اللیل والنہار بذکر کا مامورا وبخدمت کا موصولا واعمالی عندک مقبولا تکون اعمالی واورادی کلها وردا واحدا وحالی فی خدمت کا سرمدا یا سیدی یا من علیہ معولی یا من الیہ شکوت احوالی۔ گناہوں کی مغفرت کی دعا ہو گئی، رزق کی دعا ہوگی، اب کیا ہے؟ اب جو پریشانیاں، جو حالات ہیں، گھر کی مشکلات، سب اے اللہ میں تجھ سے کہوں گا، میں نے دوست وغیرہ ان کو نہیں کہنا، اچھے مشورے دینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے میری بیگم نے ایسا کیا، تو دوست آج کل کہاں اچھے، چھوڑو پڑے کسی اور سے شادی کر لینا، یہ دوست نہیں ہوتے۔ آئیں، کوئی مسئلہ ہے اللہ سے بات کریں، کوئی گھر کا مشکلات ہے امام زمانہ سے بات کریں، اگر مشکل حل نہ ہو تو پھر بات کیجیے گا۔ ہم لاوارث ہیں، اللہ کہہ رہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں، ہم لاوارث نہیں۔ یا من علیہ مولی یا من الیہ شکوت احوالی یا رب 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 یا رب۔ اے اللہ میرے اعضاء و جوارح کو طاقت دے، اے اللہ میرے اعضاء و جوارح کو طاقت دے، میرے ہاتھوں کو طاقت دے، میں حسین کا ماتم کر سکوں، عبادت کر سکوں، نماز پڑھ سکوں، میری آنکھوں کو طاقت دے حسین کے غم میں رو سکوں، پروردگار میری زبان کو طاقت دے میں ذکر کر سکوں، ذکر کرنے والی زبان دے، پروردگارہ میری آنکھوں کو، میرے دماغ کو، میرے دل کو، ان تمام اعضاء و جواروں کو طاقت دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں عبادت کر سکوں۔ میرے جب تک زندگی ہے میرا کوئی بدن کا عضو بیکار نہ ہو، پتہ چلے دل، دماغ، یہ دعا ہے، یہ دعا قوّ علی خدمت کا جوارحی، میرے اعضاء و جوارح کو قوت دے تاکہ میں سب سے پہلے ہر مقام پہ پہنچوں۔ مجلس کا ٹائم ہے 9 بجے تو میں 10 بجے نہ آؤں، 9 بجے سے پہلے آؤں۔ کوئی بھی کام ہو، دنیاوی کام ہو، اسکول کا کام ہو، دفتر کا کام ہو، اور یونیورسٹی میں بلایا ہو یا کسی اور نے بلایا ہو یا میں کہتا ہوں کسی وزیر نے بلایا ہو، تو آپ سب سے پہلے جاتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ پہلے پہنچتے ہیں۔ لیکن مجلس ادا 9 بجے کا ٹائم ہے تو 10 بجے کیوں؟ کس کی مجلس ہے یہ؟
ملتا ہے کوئی آئے نہ آئے مجلس میں سب سے پہلے حسین کی ماں سیدہ آ جاتی ہے. وقت پہ مجلس کا آغاز کیا کریں، وقت پہ مجلس کا اختتام کیا کریں. اگر برکتیں چاہتے ہیں معصومین کو انتظار نہ کروایا کریں، اس لیے کہ جو بی بی آتی ہے نا مجلس میں اس کا پہلو زخمی ہے. یا صاحب الصوت قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی وہب لی الجد فی خشیتک. اے اللہ مجھے عطا کر دے، خوف اپنا عطا کر دے، مجھے گناہوں کے قریب نہ جاؤں. تیرا خوف ہو، ہر جگہ تو دیکھ رہا ہے تو میں نہ گناہ کر سکتا ہوں نہ کسی کو اذیت دے سکتا. وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرع الیک فی میادین السابقین واسرع الیک فی البارزین. میں ہر میدان میں سب سے آگے نظر آؤں، عبادت کے میدان میں، ماتم کے میدان میں، نوحے کے میدان میں، زیارت کے میدان، ہر جگہ یعنی جو عبادت کی جگہ ہے وہاں مجھے سب سے پہلے پائے. پروردگار مجھے ایسی ہمت ہے. وَأُسْرِعَ إِلَيْكَ فِي الْبَارِدِينَ وَأَشْتَاقَ إِلَىٰ قُرْبِكَ فِي الْمُشْتَاقِينَ وَأَدْنُوَ مِنْكَ دُنُوَّ الْمُخْلِصِينَ وَأَخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوقِنِينَ وَأَجْتَمِعَ فِي جَوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہم ومن ارادنی بسوء فاردو. اے اللہ میں نے گالم گلوچ نہیں کرنی، میں نے گندی زبان یوز نہیں کرنی. جو میرے ساتھ برائی کرتا ہے تو جان وہ جانے، جس نے میرے ساتھ مکر کیا ہے تو جان وہ جانے. مجھے نہیں پتا، تجھے تو پتا ہے. اور بہت بڑا خوش قسمت ہے جو اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کرتے. اللہ سب سے بہتر انتقام لینے والا ہے، سب سے بہتر جزا دینے والا ہے. اللہ اکبر. اللہم من ارادنی بسوء فاردو ومن کادنی فقدو واجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک واقربہم منزلتا منک واخصہم زلفتا لدیک فإنہ لا ینال ذلک الا بفضلک وجد لی بجودک وعطف علی بمجدک واحفظنی برحمتک واجعل لسانی بذکرک لہجا وقلبی بحبک متیما. دل ایسا عطا کر، زبان ذکر کرنے والی عطا کر. قلبی بحبک متیما ومن علی بحسن اجابتک. یہ ساری دعائیں کی ہیں، مجھ پہ احسان کر، میری ان دعاؤں کو صدقے پنجتن کے قبول کر لے. پروردگار مجھ پہ احسان کر، صدقے 12-14 معصومین کے 72 شہدائے کربلا، اسیران کوفہ و شام کا صدقہ، اس بہن کا صدقہ جو اپنے بھائی سے ملنے کربلا آئی ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کر کے بے احسان پر. کسی کا بچہ بیمار ہے، کوئی کورونا میں ہے، محمد عباس جعفری بیمار ہے، پروردگارہ واسطہ محمد والے محمد کا شکیل بھائی بیمار ہے، جو بیمار ہے، زیدی سب بیمار ہے، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے، کوئی کوما میں ہے، کوئی آئی سی یو میں. ایران میں 4000 کے لگ بھگ مریض اس وقت جو ہے آئی سی یو میں ہے. پروردگارہ کچھ وینٹیلیٹر پہ ہے، کچھ کوما میں چلے گئے اس کورونا منحوس کی وجہ سے. پروردگار سب کو شفا عطا فرما. بحق کے امام زمانہ شفا عطا فرما، بحق کے کریم کربلا شفا عطا فرما، بحق کے سید الساجدین امام زہر العابدین شفا عطا فرما، بحق کے امام موسیٰ کاظم شفا عطا فرما. ومن علی بحسن اجابتک ومن علی بحسن اجابتک واقلی اسرتی واغفر ذلتی فإنکا قضیت علی عبادک بعبادتک وامرتهم بدعائک وضمنت لهم الإجابہ فإلیک یا رب نصبت وجہی. اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں سجدے میں سر رکھتی. الیک یا رب نصبت وجہی والیک یا رب مددت یدی. میں نے اپنے ہاتھ دراز کر لیے تیری بارگاہ میں. جتنے بھی افراد ہیں جو میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں سب کے ہاتھ خالی ہیں. اے اللہ تو جانتا ہے. وَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَبَلِّغْنِي مُنَايَا. میری دعا کو قبول فرما، میری آرزو تک مجھے پہنچا دے. وَلَا تَخْتَى مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي. امید کو نا امید نہ کرنا میری. وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ أَعْدَائِي. جنات کے شر سے، انسانوں کے شر سے، اور وہ جو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. ان جادو کرنے والی عورتیں جو گرے لگاتی ہیں، یعنی اللہ بتانا چاہ رہا سب سے سخت ترین جادو وہ ہے جو گرا لگا کے کیا جاتا ہے. انسانوں کے شر سے جو جادو کرتے ہیں، کالا، حسد، ٹونا، پتہ نہیں کیا کیا، نظر بد، نظر شیطان، اور جناتی موکلات کو بھیجنا، یا جو علاوہ انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا، چڑیل، بھوت، پری، ان سب کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما.
वक्फनी शर्रल जिन्न वल इंस मिन आदाई। अब अल्लाह का वो नाम है कि जो सरी और रिदा, देर से राजी होने वाले नहीं, जल्दी राजी हो जाने वाले है, सबसे जल्दी राजी होने वाले। आए अल्लाह को इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता देते, ए अल्लाह, ए करीम अल्लाह, तुझे करीम करबला का वास्ता, ए रऊफ अल्लाह, तुझे इमाम रऊफ इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता। बहक़्क़िल इमाम रज़ा, जहां पे मौजूद है मिलके पढ़े, या सरिया रज़ा, या सरिया रज़ा, या सरिया रज़ा, या सरिया रज़ा। अभी 3 दफा हुआ, हमने इमाम रज़ा के नाम पे 8 मरतबा पढ़ना है इसको। या सरिया रज़ा, या सरिया रज़ा, या सरिया रज़ा, या सरिया रज़ा, या सरिया रज़ा। इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, उसको वक्त, इसके बाद दुआ के अलावा कुछ नहीं है। फ़इन्नका फ़ाअलुन लिमा तशा। अब तमाम बीमारों के लिए खुशखबरी देना चाहता हूं कि अब उस जगह पहुंच चुके हैं दुआ के नतीजा जहां पे बीमारों को शिफा मिलती है। ला इलाज मरीज, उसको शिफा मिलेगी। और बारिश भी हो रही है, कबूलियत दुआ का वक्त है, मशद से आप कनेक्टेड है, इंशाल्लाह ला इलाज मरीजों को जरूर शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का। शकील नकवी साहब, मोहम्मद अब्बास जाफरी और जो जो बीमार है परवरदिगार उन सबको सेहत और सलामती अता फरमा। मुनीर कादरी साहब, उसके अलावा इकबाल भाई, जो जो बीमार है परवरदिगार उन सबको सेहत और सलामती अता फरमा। बहक के बीमार करबला। अब हमने अल्लाह को वास्ता देना है किसका? उसका जो बीमार करबला के नाम से जिनको याद किया जाए। इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ फ़इन्नका फ़ाअलुन लिमा तशा। बिहक़्क़ि सय्यद साजिदीन, बिहक़्क़ि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा। दुआ इख्तितामी मराइल पे, या मन इस्म हक़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा, या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा, व ताअतुहु ग़िना इरहम मन रासु मालिहिर रजा, व सिलाहुहुल बुका या साबिग़न निअम, या दाफ़िअन निक़म, या नूरल मुस्तवहिशीन फ़िज़्ज़ुलाम, या आलिमन ला युअल्लम, सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वफ़अल बिमा अंत अहलु, व सल्लल्लाहु अला रसूलिहि वल अइम्मतिल मयामीन मिन आलिहि व सल्लम तस्लीमान कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व सहिल मखरजहुम वरज़ुक़ना शफ़ाअतहुम वरहमना बिहिम या अरहमर राहिमीन। आइए गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ मांगी। अब आले मोहम्मद की शान में कसीदा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पढ़ा है, हदीस के साथ पढ़ के और 2 रब्ते मसाइब इंशाल्लाह करबला चलेंगे। आप सबकी दुआओं की गारंटी इंशाल्लाह ताला इस हदीस के साथ के सदके में होगी, चूंकि इस उसमें दुआ की गई है, वास्ते दिए गए। हदीस के सामने नबी करीम क्या फरमाते हैं? वल्लदी बातनी बिल हक़ नबिया, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे हक के साथ नबी बना के भेजा है। मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़, कि जिस जगह इस हदीस किस्सा की तिलावत की जाएगी उनमें कोई महमूम होगा, अल्लाह उसके हम को दूर करेगा, मगमूम होगा, अल्लाह उसके गम को दूर करेगा। वला तालिब, कोई तालिब हाजत नहीं होगा मगर अल्लाह उसकी हाजतों को पूरा कर देगा। और क्या फरमाया? वहफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम, फरिश्ते उनको घेरे में ले लेंगे और उनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, अल्लाह अपनी रहमतें उन पर नाज़िल करेगा। गारंटी लिए नबी करीम ने कि दुआ रद्द नहीं होगी जिस जगह ये पढ़ा जाए।
آئے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، کس کے ذریعے؟ اور قصیدہ پڑھتے ہیں جو آل محمد کی شان میں اس رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ بسند صحیح عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام وقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت وعلیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا بتا من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتو بالکساء الیمانی فغطیتو بہ وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألؤ کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ۔ جہاں پہ موجود ہیں ان جملات پہ صلوات ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله اتأذن لي ان ادخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ان جدك واخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معهما تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين۔ فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي نكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين ولعن أعداءهم أجمعين۔ ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم۔ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں،
حسین منی و انا من الحسین، پیغمبر حدیث کی کتاب فرمایا یہ سب مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، انہم منی و انا منہم فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدہیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الكساء۔ فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم اہل بیت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين ولعن أعداءهم أجمعين۔ فقال إبراهيم يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك، فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك، فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين۔ فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، جس نے مجھے مبعوث کیا حق کے ساتھ اور مجھے چن لیا تمام امتوں کی مصطفیٰ بنایا، رسالت رسول بنایا۔ واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا۔ فرشتے گھیرے میں لے لیں گے، استغفار کریں گے ان کے لیے۔ فرشتوں کی ہوئی استغفار کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اور ملتا ہے کہ جس جگہ حدیث قصہ ہو وہاں کوئی آئے یا نہ آئے، امام زمانہ ضرور آتے، اور جہاں امام زمانہ آ جائے وہاں پہ کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑی شخصیت سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ کورونا کی جو وبا چل رہی ہے نا، ڈیلی روزانہ حدیث قصہ پڑھیں اور روزانہ زیارت عاشور پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور کوئی وبا آ ہی نہیں سکتی۔ پڑھ کے دیکھیں، آپ تجربہ کریں، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، لیکن اونچی آواز میں پڑھیں، آپ کے گھر رحمتوں کا مرکز بن جائے گا، جہاں مولا ہے وہاں پریشانیاں نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا۔ فقال علي رضا والله فضنا وفاذ شيعتنا ورب الكعبة۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين ولعن أعداءهم أجمعين من الجن والإنس آمين يا رب العالمين۔ فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا
نبی نے پھر فرمایا کچھ اور بھی اس کی کرامتیں ہیں، وہ بتاتا ہوں. والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبین وفی محموم الا وفرج اللہ ہما ولا مغموم الا وکشف اللہ غما ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتا. فقال علی علیہ السلام اذا واللہ فضنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم وارحمنا بهم یا ارحم الراحمین. ہماری دعاؤں کی سب سے بڑی دعا پروردگارہ ہمارے وارث ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما. امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے. جب تک زندہ رہیں امام حسین کی محبت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو امام حسین کی محبت کا دامن، اہل بیت کی محبت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. دعا ہے نا کہ ہمارے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، امام زمانہ کا ظہور جلدی ہو. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم دعا مانگ رہے ہیں، لیکن میں ایک جملہ مولا سے کہوں گا، مولا میرے گناہگار کی دعا کو نہ دیکھے. میں کون ہوتا ہوں، ہماری کیا اوقات ہے، میں آپ ہم کیا دعا مانگیں گے امام کے ظہور کے لیے. اللہم اجل ولیک الفضل. ایک آواز تو آ سکتی ہے نا، اپنا عمل دیکھو. ہم نہیں دعا مانگ رہے مولا، نہ مولا ہماری دعا کی طرف نہ دیکھیں. یہ آپ کی عنایت ہے جو ہماری زبان کھلتی ہے آپ کی دعا کے لیے. آپ کے ظہور کی دعا کرتے ہیں ہماری اپنی. مولا کہتے ہیں کہ فإن ذلک فرج، تمہاری اپنی پریشانیاں دور ہوتی ہیں امام کے ظہور کی دعا مانگ کے. لیکن مولا ہم دعا ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں ہم دعا مانگے، لیکن ہم مانگ رہے ہیں مولا ہماری دعا کی طرف نہ دیکھیں. مولا شام کے زندان میں ایک 4 سال کی بچی دعا مانگ رہی ہے. مولا شام کے زندان میں ایک 4 سال کی بچی دعا مانگ رہی ہے. یاد رکھیں اس بچی کے کانوں سے خون نہیں رکے گا مولا جب تک آپ نہیں آئیں گے. مولا تماچوں کے نشان ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ نہیں آئیں گے. مولا آنکھوں سے خون نہیں رکے گا جب تک آپ نہیں آئیں گے. مولا آپ آ جائیے. مولا یا امام زمانہ مولا آپ آ جائیے. مولا اے امام زمانہ مولا آ جائیے. مولا اے امام زمانہ مولا آ جائیے. مولا وہ بی بی جس نے اپنے نانا کے مزار پہ جا کے یہ جملہ کہا تھا، نانا نام محرموں کا مجمع ہے، اور نہ میں اپنے رسل کے نشان دکھاتی، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے. یا صاحب الزمان الامان الامان الامان. میری جانیں قربان ہو جائیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. مولا ہم دعا مانگنے والے کون ہیں، ہماری اوقات کیا. مولا جنت البقیع میں ایک بی بی دعا مانگ رہی ہے. مولا جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو میں ہے وہ دعا مانگ رہی ہے. مولا جنت البقیع میں ایک بی دعا مانگ رہی ہے. مولا ہم کون ہوتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے. مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو. امام زمانہ کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو. ہم تو جاتے ہیں نا کربلا اور جا کے واپس آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کچھ خریداری بھی کرتے ہیں لوگ. کربلا خریداری کی جگہ نہیں ہے. کربلا میں نے بتایا تھا ہوٹلوں پہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. کربلا بیڈ پہ سونے کی جگہ نہیں ہے. کربلا تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان جائے تو اس کو اپنی ہوش نہ ہو کہ وہ کہاں پہ ہے. پوری زمین خاک شفا ہے. یا صاحب الزمان. ایک بہت پیارا کلام تھا، کافی پہلے میں نے سنا تھا، حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں کربلا سے. عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی. بنت نبی
बेपर्दा बिनते नबी के सर से जो बेटियों की रिदाएं मांगी, तड़पते असगर को देखकर भी नवासों पोतों की खैर मांगी, शिकस्ता कासिम के टुकड़े देखे और हम नवाओं की खैर मांगी, मकाम बीबी से खैमागाह तक क्यों मेरी आंखें खुली हुई थी, तड़पते लाशों को देखकर भी दुआओं पर क्यों तुली हुई थी, मैं तेरे जख्मी बदन से हटकर क्यों अपनी सोचों में गुम खड़ा था। अल्लाह अकबर। मैं अपनी सोचों में गुम खड़ा था, जहां पे कुनबा कबीला सारा जमी व बिखरा हुआ पड़ा था, और मैं गंजे शोहदा की बिखरी लाशों में अपने होशो हवास में था, जहां पे कातिल ने नन्ही दुख्तर के मुंह पे इतने तमाचे मारे, जलाए खैमे लगाए दुर्रे तड़पती बच्ची के तुर उतारे, जहां पे असगर के खून को तू जबी अकदस पे मल रहा था, जहां पे गाजी के हाथ लेकर तू दुश्मनों में भी चुप खड़ा था, जहां पे तेरी ये रीश अकदस लहू में असगर के तरबतर थी, जहां पे अकबर तड़प रहा था, तमाम आंखों की रोशनी थी, तमाम मक्तल की हर जगह पर, हुसैन मुझको मुआफ करना मैं जिंदा आया हूँ करबला से, हुसैन मुझको मुआफ करना मैं जिंदा आया हूँ करबला से। खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे, खुदा आपको आबाद व शाद रखे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, बस मैं यहाँ पे एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, आए चलें हम भी मशी करते हुए करबला की तरफ चलते हैं। चलें मशी करने के लिए। नजफ के एक बहुत बड़े आलिम दीन आयतुल्लाह अल्लामा तालकानी, बस ये एक वाकया और आज की इस मजलिस का इख्तिताम। आयतुल्लाह तालकानी बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं कि जब अरबईन के अय्याम आते थे तो सब करबला की तरफ रवाना होते थे, लेकिन अल्लामा तालकानी से जब कहते थे कि आप चलें तो अल्लामा तालकानी मना कर देते थे कि मैं नहीं जा सकता। तो सब कहते थे अल्लामा तालकानी सब करबला जा रहे हैं, सब जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? तो अल्लामा तालकानी फिर मना कर दे, नहीं मैं नहीं जा सकता। आखिर में वजह पूछी कि वजह क्या है, आप करबला क्यों नहीं जाते? तो अल्लामा तालकानी ने कहा तुम जाते हो, बहुत बड़ी शख्सियत मर्ज तकलीद थे, कहते तुम जाते हो और जाके वापस आ जाते हो, मैं अगर गया ना करबला फिर मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अगर गया ना करबला फिर मैं वापस नहीं आ सकता, मैं अगर करबला गया तो मैं फिर जिंदा वापस नहीं आऊंगा, मैं कैसे देख पाऊंगा अरबईन पे वो मंजर कि जिस टाइम एक बहन अपने भाई से मिलने आई थी और बीबी ने चंद खिताबात किए थे। इमाम हुसैन, इमाम सज्जाद ने पहले क्या कहा था? फुरात को देख के एक जुमला कहा, फुरात तू क्या अभी तक बह रही है, मिलता फुरात दूर चली गई। और इमाम सज्जाद ने अपनी अंगुश्त मुबारक से इमाम हुसैन की कब्र पे ये फिक्रा लिखा, हाजा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़तलूहु अतशाना, ये उस मजलूम की कब्र है जिसको प्यासा ज़िबा किया गया। अदादारों, मेरी जाने कुर्बान। और शहजादी ने कुछ फिक्रे कहे, कुछ मसाइब के जुमले के, ए भैया मैं आपको बताने आई हूँ, मैं कूफा और शाम के बाजारों में गई, ए भैया मैं आपको बताने आई हूँ, मैंने आपके कातिलों से बातें की और उनको भैया मैं खुतबे देती रही, ए भैया हमें यहूदियों के मोहल्ले में लेके गए, ए भैया हमें वहां लेके गए जहाँ पे मिलता है सैयदा शहजादी कितनी देर तक बातें करती रही, ए भैया मुझसे ये ना पूछना आपकी सकीना कहाँ है, वो मैं शाम में छोड़ के आई हूँ। ए भैया कभी हमें किसी जगह पे लेके जाते थे, भैया मैं वहां पे उस जगह पे बाजार बर्दा फरोशा में लेके गए, ए भैया हर मुसीबत भूली जा सकती है लेकिन तेरा फुरात के किनारे प्यासा ज़िबा होना मैं नहीं भूल सकती। ए भैया जब तक तेरे सर पे अम्मामा था मेरे सर पे चादर थी, तेरे सर से अम्मामा उतरा मेरे सर से चादर उतरी। अज़ादारों, बीबी फरमाती है भैया हुसैन तेरी ये मुसीबत मुझे रुलाती रहेगी। कौन सी मुसीबत? कि शिमर ने अल्लाह अकबर कह के तेरे सर पे, तेरी गर्दन पे ज़रबतें मारी, ए भैया। और लश्कर यजीद ने अपनी फतह का ऐलान अल्लाह अकबर के साथ किया। ए हुसैन ये कभी मैं भूल नहीं सकती। अज़ादारों, अल्लामा तालकानी कहते हैं तुम जाके वापस आ जाते हो, मैं गया तो मैं वापस नहीं आ सकता, मुझ में बर्दाश्त नहीं है, इतनी इसरार हुआ। कहते चलो ठीक है मैं इस साल करबला अरबईन पे जाऊंगा, काफी साल पहले की बात है। कहते ठीक है मैं इस साल करबला अरबईन पे जाऊंगा। अल्लामा तालकानी ने ऐलान किया और अपनी इजहारे चलने के लिए कहा कि मैं जाना चाहता हूं करबला। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली, हर एक को पता चल गया अल्लामा तालकानी इस साल करबला अरबईन पे पैदल जा रहे हैं। जब ये खबर पहुंची तो हर कोई जो है उसने कहा मैं भी साथ जाऊंगा। एक जम्मे गफीर नजफ अशरफ से, उस वक्त के जब लोग इतनी मशी नहीं करते थे, अब तो बहुत बड़ा मशी का सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह, कहा कि सबने कहा
या अल्लामा तालकानी की या आयतुल्लाह तालकानी के साथ हम मशी करेंगे, इससे बड़ी क्या बात होगी। कहते हैं कि रास्ते रवाना हुए, हर जगह मजलिस होती रही, मातमदारी होती रही, कोई बसाए पढ़ने वाले। कहते हैं जब करबला में पहुंचे हैं ना, इमाम हुसैन के हरम में गुम्बद नजर आया, अल्लामा तालकानी देखते रहे। गुम्बद के बाद आगे पहुंचे, दूर से गुम्बद नजर आ रहा है, अल्लामा तालकानी की आंखों से आंसू जारी हो गए। मिलता है ना कि जब कोई करबला में दाखिल होता है उसको अब्बास अलमदार लेने आते हैं। अल्लामा तालकानी रोना शुरू हो गए। करबला में पहुंचे, अल्लामा तालकानी रोते जा रहे हैं। कहते हैं हरम के नजदीक आए, आंखों से आंसू गिरिया बढ़ता जा रहा है। जब बाबुल किबला पे पहुंचे हैं ना, जहां से मौला हुसैन की मेन दरवाजा, जहां से मौला हुसैन की जरी नजर आती है, इधर अल्लामा तालकानी की निगाह मौला की जरी पे पड़ी और एक जुमला का अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, और एक चीख मारी और बेहोश हो के जमीन पे गिरे। कितनी देर बेहोश रहे। जब गशी से इफाका हुआ तो पूछा अल्लामा तालकानी आपको क्या हो गया था। कहा आप तो देख रहे थे ना कि मैं बेहोश हुआ, मैं जमीन पे गिरा, लेकिन जब मैं बेहोश होकर जमीन पे गिरा तो मैंने एक बड़ा अजीब मंजर देखा। का क्या मंजर देखा। का जरिए इमाम हुसैन खुली और इमाम हुसैन बाहर तशरीफ लाए और जरी के साथ टेक लगा के बैठ गए। कहते मैं मौला की खिदमत में हाथ जोड़ के बैठा था। कहते थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि मौला के बदन से जख्मों से खून जारी है, पूरा बदन जख्मी है मेरे मौला का। कहते मेरे मौला उठे और उठ के बाहर जाने लगे। मैंने कहा मौला आप कहाँ जा रहे हैं। मौला बाहर गए और वापस आए। मैंने कहा मौला आप बाहर ना जाएं, आप क्यों। कहते थोड़ी देर बाद फिर देखा, फिर मौला गए वापस आए। मैंने कहा मौला आप क्यों जा रहे हैं। आप मुझे कहें, मैं आपका नौकर हूं, मैं जाता हूं आपकी तरफ से। मौला ने कहा नहीं तालकानी, आज अरबईन का दिन है और सब मुझे मिलने आ रहे हैं। कभी आके का हजरत आदम आ रहे हैं, कभी आके का हजरत नूह आ रहे हैं, कभी आके का इब्राहिम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक एक नबी का बताते रहे। और फिर आके कहा एक दफा तेजी से गए और वापस आए। मैंने कहा मौला अब क्यों इतनी तेजी से गए। कहा कि अब जद्दुल मासूमीन मेरे नाना रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्रुल अंबिया खातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन मुझसे मिलने करबला आए हैं। कहते हैं कि मैं एकदम फिर मैं हैरान और परेशान था मौला के जख्मों को देख के। थोड़ी देर बाद मौला फिर उठे, जल्दी से गए वापस आए। मैंने कहा मौला अब कौन आया है। कहा मेरे बाबा अली मुर्तजा नजफ छोड़ के आए हैं। फिर गए, कहा मेरा भाई हसन मुश्तबा आ रहा है। अज़ादारों अब मौला बड़ी तेजी से गए और बड़ी तेजी से अजीब रोती हुई कैफियत के साथ गए, रोती हुई कैफियत के साथ वापस आए। मैंने कहा मौला अब कौन आया है। कहा तालकानी अब जन्नतुल बकी छोड़ के मेरी माँ सैयदा मुझे पुरसा देने आई है, अपने बेटे के पास आई है। अल्लामा तालकानी कहते थोड़ी देर मौला सर झुका के रोते रहे और उसके बाद मैंने देखा मौला की अजब कैफियत, अमामा सर से उतार दिया। अज़ादारों रोते हुए गए और रोते हुए वापस आए। मैंने कहा मौला ये मंजर मैंने आपका अभी तक नहीं देखा था। मौला ये क्या हुआ, इतने ऐसी हालत में आप गए और वापस आए। तो मौला फरमाते हैं तालकानी अब मेरी बहन शाम छोड़ के मुझे मिलने आ रही है। मैंने अल्लामा तालकानी कहते मैंने कहा मौला ये तो बड़ी खुशी की बात है कि एक बहन अपने भाई से मिलने आ रही है। कहा तालकानी बेशक खुशी की बात है कि एक बहन अपने भाई से मिलने आ रही है, वाकई खुशी होती है। लेकिन तालकानी जब से मेरी बहन के सर से चादर छीनी है मुझे अपनी बहन का सामना करते हुए शर्म आती है। अगर मेरी बहन ने पूछ लिया ए भैया मेरा पर्दा, ए भैया मेरी चादर, ए भैया कूफा शाम के बाद, मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारे गुनाहों की तरफ ना देख बल्कि अपने रहमत के वसी दामन में हमारे गुनाहों को ढांप दे। परवरदिगारा जब तक जिंदा रहें इश्क़ अहले बैत में जिंदा रहें, जब इस दुनिया से जाएं तो इश्क़ अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। परवरदिगारा वो हाथ जो अहले बैत के खिलाफ बुरे इरादे से उठे उन हाथों को काट दे। वो आंखें जो मैली निगाह से अहले बैत के जिक्र को देखें उन आंखों को अंधा फरमा। परवरदिगारा आज की सबसे बड़ी दुआ हमारे आका मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको ईरान इराक शाम जन्नतुल बकी की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगारा उस वक़्त तक मौत ना आए जब तक हमारे कान में ये आवाज़ ना आ जाए मरने वाले तुझसे तेरे इमाम राज़ी हैं। इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी व खुशनूद फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
ابھی بھی اور حرم میں بھی آپ سب کے لیے دل و جان سے دعا گو ہوں۔ آخر میں ایک مرتبہ بیماروں کے لیے مخصوصاً جن کا مجھے کہا گیا، شکیل نقوی صاحب، محمد عباس جعفری اور منیر کاظمی اور سونیا سلمان، ان کی فیملی اور جو بیمار ہے پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما اور اس کورونا کی وبا کا خاتمہ کر دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ التماس دعا فی امان الکریم، امام کے حرم میں آپ سب کے لیے دعا گو فی امان الکریم۔